आसतु महाराज आपणकर अभिषेक करिवार समय ही जाइछि। ये निश्चय महारानी। ना ना ये महाराणी नुहति महाराणी को भगिनी। परंतु महारानी को बिना अभिषेक करिवा यह तो मो गुरुदेव को आदेश। ओ महामुनि विदय कथा कहउछंती तांको कथारे केभेले त्रुटि नथिबो। आसंतु दिया हुआ पुरोहिते। आपण राजा सत राजा बोले धार्मिक संविधान को उल्लंघन करने अनुचित। मु धार्मिक संविधान को उल्लंघन करूनी। आउ केमिति करिथांते कहंतु। आपण विवाहित ता सत्वे शिवालय मध्य को जड़े युवती को धरी प्रवेश करने अनुचित। यह धर्म को प्रचंड अपमान। ये जे मो भगिनी आपण का भगिनी नुहंती महाराज। ये तो महारानी का भगिनी। हाँ तेबे तो से मो भगिनी सम किंतु भगिनी नुह। कही रखुच महाराज आपण राजतंत्र श्रेष्ठ हेले आमे धर्मतंत्र श्रेष्ठ। आपण को उचित शिक्षा दबा आमर धर्म। कौन कहबा को चाहउछन्ती आपण माने? आमे राजांक सहित कथा होछु आपणक सहित नुह। कहली तो से मो भगिनी। भगिनी नुहंती। आमे आंक विषय रे अनेक कथा सुनिचु। ये आम महारानी का शत्रु। ये आपण को परायत करी महारानी का स्थान नेबा को चाहउछन्ती। एभली महिला केवल विभवर साथी अभावर नुहंती। जी अन्य स्त्री स्थान नेबा को चाहे सी कौन सी अशुभ आत्मा निश्चय। आपण माने भूल बुझुचंती ब्राह्मण देवता। आपण भूल पथरे अछंती बोली आपण को सब भूल लागुची महाराज। केमिति नष्टा नारी ठारू दूरे रुहंतु। परपुरुष को निजर करने को जो चेष्टा ये करुछंती से चेष्टा को पराजित होबा को दियंतु। छी 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 ये नारी क्षत्रिय कुलर कलंक। एहांक सहित धर्म काम करी आपण अपजस अर्जन करंतुनी। हाँ महाराज जो नारी आपणक सहित शिवालय को आसीपारे ये अन्य पुरुष सहित जीवाको केते समय। सुरुचि को मु मो साथी रे आनिची ताहा पुणी मो गुरु को निर्देश रे। जदि आपण गुरु निर्देश रे आनिचंती ए विषय रे तो महारानी पाखे सूचना थिबो। ओ महारानी का भगिनी शिवालय रे सत कुह ए विषय रे कौन महारानी जानिछंती चाहिचंती कौन कहंतु। ना ए विषय मो भगिनी जानी ना। आपण माने जहा भाबुचंती ता भूल। आमे भूल नुह महाराज भूल होची से नारी जी आपण को पथभ्रष्ट करिछि। सुरुचि रही जाओ सुरुचि। रही जाओ सुरुचि। सुरुचि सुरुचि रही जाओ सुरुचि। सुरुचि सुरुचि
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମତେ ଏମିତି ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦର ନେବା ଭଲ। ନା ସୁରୁଚି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦୋଷ ନ କରି ଦୋଷୀ ହେବା ପୁଣ୍ୟ? ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ, ସତ ମିଛ ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଏହି ଖବର ପବନରେ ପହରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମହାରାଜ। ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପତିତା ହେଇଯିବି। ଏମିତି ଭାବନା ତମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ସୁରୁଚି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତାହା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ମହାରାଜ? କାଲି ସକାଳେ କିଏ ମତେ ବିବାହ କରିବ? କିଏ ମୋ ହାତ ଧରିବ? ମୋ ଜୀବନ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ମହାରାଜ। ସେ ଉଜୁଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର। ନା ସୁରୁଚି, ନା, ମୁଁ ତମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବେ? ମୋ ମଥାରେ ଲାଗିଥିବା ମିଛ କଳଙ୍କକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ ମତେ ବିବାହ କରିବେ? ପାରିବେନି ମହାରାଜ, କେବେ ବି ପାରିବେନି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲି। କେମିତି ମୁଁ ମୋ ଭଗିନୀକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବି? ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଯିବି ମହାରାଜ, ମରିଯିବି ମୁଁ। ନା, ତମେ ମରିବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଦିଶା ଦେବି।